आम गोटे प्रस्तुतिर समय आमे जोठी रहीछु जो अवस्था रहीछु पापरे रहीछु मंदतारे दुर्बलता रहीछु सेटू फेरी आसीबा समयटा आउ किछि नुहे। प्रिय भाई भौणी माने हमें बाइबल विषय केते जानिछु बड़ विषय नुहे, बाइबल विषय केते शिक्षा दोछु बड़ विषय नुहे, आमे प्रस्तुत केते होछु सेटा होछि बड़ विषय। आज केतोटी विषय कहिबा पई चाहे जोटा कि पर्याय क्रम रे हेबो, जोटा कि गोटिए परे गोटिए हेबो सेटा अल्प समय देखिबा त माने को घटना परे को घटना घटिबो सेटा टिक अल्प समय हम चिंता करी। दया के मस्त खोलंतु प्रथम करन्तिय 15 पर्व तारो 51 पर्व एवं 52 पर्व। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15 तारो 51 एंड 52। देख मु तुम्भ मानकु गोटे निगूढ़ कथा कहूअछि, आम्भे माने समस्ते महानिदा प्राप्त हेबा नाही, किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा, कारण तुरी बाजिबो आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे, पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा। तो एई परी एक समय आसी जाईछि। कोन लेखा दउछि देखो मु तुमानकु गोटे निगूढ़ कथा कहूअछि, सेई समय निगूढ़ परि लागुथिला, किंतु एबे आमे सेई मुहूर्त रे बास करूथिबारु आमे अपेक्षा रे रहिछु। ए शिक्षा आमे बहुत थर सुनिछु, अनेक ठारु सुनिछु, आम माने शिखिछु मध्य वाक्य को आमे भलो भाबरे ध्यान मध्य करिछु। लेखा दउछि कोन देखो मु तुमान गोटे निगूढ़ कथा कहूअछि, आमे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नै। एई दिन मानकर हमर चतुर्पार्श्व रे हमर अनेक प्रिय जन माने चली जाउछन, प्रभु को दास माने चली जाउछन, आ मृत्यु जो रेट रे बढ़ी छी आ आगामी समय रे एई घटनाटा आउर अधिक बढ़ी, केन संक्रमित लोक माने घरे बहुत रहिबा आरंभ कले, मेडिकल आउ जाउ नाहंती, मेडिकल रे सीट मध्ये नाही, बोलो ट्रीटमेंट मध्ये नाही, तो लोक माने घरे रही चिकित्सित होचंती। या परे आहुरी भयंकर समय माने आसु, किंतु मने कर रखि थांतु अनेक तो चली जिबे जे प्रभु को ठारे थाई रही जाउछंती, बड़ विषय नुहे, चिंतार विषय नुहे। निश्चित भाव में अपना प्रियजन मान को हराउछु, हमर बंधु वर्ग मान को हराउछु, बहुत दुख विषय लेकिन किंतु हमें देखुछु एठी कोन जे हमें समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नै, किंतु एक मुहूर्त रे एटा होछ मूल विषय, गोटे मुहूर्तर कथा से लेखा दउछि चक्षुर पलक रे। मु प्रचार आरंभ करा भीतर केता थर मोर चक्षु पलक मोर एमती हेलानी, तो गोटे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे मु आपण मान को तुरी ध्वनि संपर्क रे कहिबा समय कहितली, शेष तुरी ध्वनि माने प्रकाशित वाक्यर शेष तुरी ध्वनि नुहे। ए दूत मान को तुरी शब्द बहुत परे हेबो, किंतु प्रभुंकर दास मानकर तुरी शब्द सरीला परे बा सेमान को मझी रे ही प्रभु कोन करिवे, सेमान को बंद करिवे। ठीक अछि, तुमे बंद कर, तुमर काम सरीलानी, जहाज निर्माण सरीलानी, तुमे प्रवेश करो, मु द्वार बंद करिया पई जाउछि। कन्या प्रवेश कला परे द्वार बंद करा जी। ठीक सही परि प्रिय भाई भणी माने प्रचार कार्य संपन्न होला परे चिंता कर देखंतु, गोटे समय रे प्रभुंकर वाक्य पहुंचीबा केते कष्टकर थिला। विभिन्न देशरू मिशनरी माने हम देश को आसिले, अपहंच स्थान मानकर गले, अनेक को मृत्यु भोग करिया पे पड़िला, अनेक भाषा जानि नाहंती, किंतु प्रभुंकर आह्वान क्रम से मन आसिले, चालना क्रम रे से मन आसिले, प्रेरित होई के आसिले, मंडली स्थापन हैला। तापर अनेक अनुष्ठान आसिला जो द्वारा कि आपण माने वाक्यर लिफलेट गुडा को पाइले, सेटा सुनी कि केतन परिवर्तन ले। तापर रेडियो प्रोग्राम चलिला, तापर एवरीवन क्रुसेड रो काम चला, प्रति घर को सुसमाचार नै कि सन गले, भारत रो प्रत्येक घर को, कारण एवरीवन क्रुसेड प्राय अनेक स्टेट रे काम करंती, से माने कोन कले प्रत्येक घर को सुसमाचार नै जीवा पई से माने संकल्पबद्ध हे। ता मधर अनेक मिशनरी अनुष्ठान गुडा आसिला, तापर टीवी प्रोग्राम आसिला, प्रभु बड़ बड़ स्पीकर मान को उठैले, बड़ बड़ दास मान को उठैले, सुसमाचार प्रचार करबा लोक मान को उठैले, अनेक हिलिंग मिनिस्ट्री मध्ये हैला। परे टीवी रे आमे मेसेज सुनिलो में प्रति प्रभात रे, प्रति संध्या रे
टीवी रे मध्य प्रचार कार्य आसिला तापर बे मोबाइल आसिला मोबाइल रे कोन आपण यूट्यूब खोलिले सब मिसी के आसे खराब विषय गुडा के आसे न्यूज आसे खेल विषय भी आसे कुकिंग विषय भी आसे कि ता सहित मिसी की सुसमाचार भी आसे यीशु को ठारे ही मुक्ति अछि यीशु जिंदा है यीशु ही मुक्तिदाता है एमती गुडे मेसेज आसुची लोक मान कोन करंती डिसलाइक कर दियंती काटी दियंती ताको दरकार नै एबे आपण टिके कहंतु भारत रे को लोक यीशु को जानि ना यीशु को जदी घृणा करी जानि छथि मान यीशु के जानि छथि यीशु को लोक मान को ताड़ना करी जानि छथि मान यीशु को जानि छथि मंडली भांगी जानि छथि मान यीशु को जानि छथि भूल रे समान को विरुद्ध नाना अभियोग आनि जो जेल रे पकाई जानि जानि छथि समान को देशर लोक यीशु को जानि ना तो सुसमाचार कार्य प्राय संपूर्ण ही आसिला लोक मान रिजेक्ट कर छथि ग्रहण करूना तो प्रिय भाई भौणी मान आपण भाबंतु ना जे आउरी गोटे सुजोग मिलिबो आउरी गोटे सुजोग मिलिबो आउरी गोटे सुजोग नाही सुजोग शेष आमे समस्त शेष अध्यायर लोक आमे समस्त शेष पर्यायर लोक या पर आ बहुत सुजोग मिलिबो नै एबे टाइम अछि आपण को पुओ को कहि परिबे एबे झियो को कहि परिबे बहु को कहि परिबे ऑटो वाला को कहि परिबे घरे काम करबा लोक कहि परिबे एबे बाबू रे प्रभु को ग्रहण करे यीशु एकमात्र त्राणकर्ता तांको छोड़ा द्वितीय केही नाहंती बाइबल स्पष्ट भाव में कहे जे क्रिया कर्म रे मुक्ति मिले नहीं धर्म कर्म रे मुक्ति मिले नहीं साधना तपस्या रे मुक्ति मिले नहीं एटा कहिबा पई पड़ी आपण मान को कहिबा पई पड़ी मते कहिबा पई पड़ी कारण शेष पर्याय रे आ मंडली को कोन बोली कहा जाउची सुजोग रो सद्व्यवहार करो कारण काल मंद अटे तो एपरी एक घड़ी संधि मुहूर्त रे आपण आ मु बसवास करूची एपरी को घड़ी संधि मुहूर्त रे हमें समस्ते रहउछे जगत रे आ प्रति मुहूर्त रे किछि ना किछि घटुची आ ए कथा भी जानिबा दरकार जे एनी टाइम एनीथिंग मे हैपन आ आगर परिस्थिति को आपण किछि कहि परिबेनी कोनोसी तार्किक आ किछि कहि परिबनी कोनोसी भविष्य कहिबा लोक आ किछि कहि परिबनी जे एटा घटिबा पे सेटा घटिबा पे पानीपाग विभाग जतले कहउछथि किछि हो नै किछि न कहबा समय किछि गोटे हे जाउछि भूमिकंप सेमति एका होछि मोर प्रिय भाई बहन मन कहबार उद्देश्य कोन अटे जे हमें शेष पर्याय रे वास करूछु कोन हेबा पई जाउछि गोटे मुहूर्त आपन को लाइफ को चेंज करि पारे डिस्ट्रॉय करि पारे आ जो माने छोड़ा जिवे मोर प्रिय माने समान को तो भाग्य गला समान सेइते हमें आपन मान को वाक्य द्वारा मनाउछु वाक्य द्वारा आपन मान को कहूछु भाई माने भौणी माने पुओ झियो माने कोन करंतु आपन को जीवन को सजाडंतु पाप पत्र फेरी आसंतु मंद तर फेरी आसंतु अबाटु फेरी आसंतु ए कहिबार माने कोन इट मे बी द लास्ट चांस फॉर यू वे तो एटा आपन को शेष सुजोग ही पारे मोर प्रिय भाई बहन हमें जे क्रिश्चियन हमें केते तर सुसमाचार सुनिछु केते तर आह्वान पाइछु आसो मन फेर अवहेला करिछु एबे समय नहीं आउ समय अछि परे देखिबा मोर प्रिय माने परे केतेले देखिबे जेतेले नह कहउतिले के सुनिबा पई इच्छा कले नै नास्ति कले जेतेले जल प्लावन आसुची बढी पानी बढ़िलानी लोक मान चित्कार करूछंती से समय किछि मध्ये होई परिबो नै एटा द्वार सदा प्रभु बंद करिबो आ प्रभु जदी द्वार खोली छंती के बंद करि परिबो नै देखो तो चर्च रो द्वार बंद अछि सेवा बंद अछि कि आराधना बंद अछि कि कोन बंद अछि मोर प्रेम चर्च खोला थिबा समय आपण जतिकी वाक्य सुनी पारंतिले ता ठारो अधिक मात्रा वाक्य एबे सुनी पारंतन अधिक सत्यता एबे जानि पारुछंती या ठारो बड़ विषय कोन या ठारो सौभाग्य कोन हुए तो आगो को ए सुजोग मध्ये थिबो कि हमें जानि न कारण गोटे मुहूर्त लेखा जाउची एक मुहूर्त रे कारण रेप्टेटा ट्रिप बाय ट्रिप हबो नै फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज हबो नै थरे हेबो तेणु आपणक जीवन रे कोनोसी पाप को स्थान देबे नै कोनोसी मंदता को स्थान देबे नै कोनोसी असुखता को स्थान देबे नै कारण प्रिय भाई भौणी माने हमें गोटे नेक्स्ट मोमेंट रे वास करूछु एपर एक घड़ी संधि मुहूर्त रे हम रिस्क नै पारिबानी कारण हमर गोटिए पाप हमर इटर्निटी को नष्ट करिबा पे जाउछि
आमर गोटे मंदता आमर इटर्निटी को गोटे सुखाभिलाष गोटे गोटे छोट विषयटा आपण को देखिबारे ही पारे कहिबारे ही पारे कौन सी गोटे पाप गत समय मानकर मु आपण मान कहूथिली बाइबल रे अनेक पाप लिस्ट हेछि काहा को कहा जाउछि मंडली को कहा जाउछि एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नै एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नै एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नै कोन पाई मोर गोटे मेसेज ता आपण माने YouTube रे सुनी थिबे से मेसेज ता होछि नरक जीवा पई लाइसेंस नरक जीवा पई लाइसेंस तो लोक भाबिले कोन एई प्रचारक नरक को पठाउछि नरक को पठाउ नै मु सेठी गोटे कमेंट रे थोड़े मधे पढुतिली जने पोटा कमेंट करछि एई प्रचारक लोक मान को नरक को पठांती प्रचारक पठांती नै आपनकर कर्म आपन को पठांती आपन को पाप आपन को पठांती प्रचारक मान पठांती नै प्रचारक मान ना स्वर्ग को नहीं पारिबे ना नरक को नहीं पारिबे केवल प्रचार करि पारिबे आमे केवल सचेतन करि पारिबे जागृत करि पारिबे मोर नरक जीवा पे लाइसेंस मेसेज परे आसिला प्रथम रे आसला स्वर्ग जीवा निमंत शर्त कोन कोले जने लोक स्वर्ग को जाई पारिबो सेटा मु ऑलरेडी कहिला परे प्रभु मते चालना देले स्वर्ग जीवा पे तो कहिलोनी एबे नरक जीवा पे भी लोक मान को खोजे कोन करिबा द्वारा जने लोक नरक को जाई पारे बाइबल रे एपरि पाप गुडा को लिस्ट हे प्रिय भाई मन आश्चर्य लागिवो लोभ नरक को नहीं पारे बेविचार 2 दिन पे सुख लागि पारे मद पीवाटा 2 दिन पे सुख लागि पारे मद पीवा पे सरकार हुए तो परमिशन दे पारिबे सदा प्रभु एबे जे परमिशन देना समलिंगी संपर्क हुए तो सरकार प्रमोशन ताको प्रमोट करि पारंती ताको प्रश्रय दे पारंती यस बोली कहि पारंती किंतु सदा प्रभु बाइबल रो परमेश्वर रो मानदंड स्टैंडर्ड अछि आ सेटा अछि बाइबल आ सेठु आमे दिन मान को स्टडी करू लेखा रहउछि एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे माने गोटे मुहूर्त रो काम से तदि वाक्य सुनिबा समय आपण आपण जीवन का पुनि थर समीक्षा कर वास्तव रे मोर जीवन में किछि पाप अछि मोर जीवन में किछि मंदता अछि कि किछि गुप्त विषय रही छि कि मोर पे माने बहुत दिन पाप करू करू कोन हुए सेटा हमको देह सुहाई जाय चलिबो समस्त तो करूछंती सबु पुओ माने करूछंती सबु झियो माने करूछंती को प्रचार को करू नै जे एटा तो नेचुरल एटा एबे पाप गोटे नेचुरल रूप का आसीगलानी पाप को पाप बोली कहउनांती भूल बोली कहउछन नाइ मोर प्रिय माने भूल पाप नुहे आ पाप भूल नुहे भूल को भूल बोली कहंतु पाप को पाप बोली कहंतु प्रभु मान को सहायता करंतु चक्षुर पलक रे तो प्रथम रे एटा घटिबा पई जाउची ता माने कोन मंडली रो रेप्चर हेबा पई जाउची मंडली ऊर्ध्वांतर हेबा पई जाउची एई जगत रो गोटे सुरक्षा स्थान को निया दिबा परिस्थिति आसी गेलानी मंडली प्रभु मान को सहायता करंतु परिबे टिके प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व तार 16 रो 18 कारण प्रभु आपे आदेश देई प्रधान दूतंक स्वर और ईश्वरंक तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिबे सेथिरे जेउ माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरि अछंती से माने प्रथम रे उठिबे परे आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंक सहित साक्षात करिबा निमंते आम्भे माने सेमानक सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु एही प्रकारे आम्भे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु अतएव एही समस्त वाक्य द्वारा तुम्हे माने परस्पर को सांत्वना दियो बस परस्पर को कोन बोली सांत्वना दियो एटा कोई सांत्वना दियो आज अनेक लोक आम मन को गहन चली जाउछन प्रतिदिन सकाळे गोटे मेसेज आसुछि वाक्य प्रचार कर से मेसेज आसुछि सोइबा समय गोटे मेसेज आसले देखला कि चली जाइछन प्रिय भाई बहन माने घर बाहरी देबे दो दिन हम अनेक को घरे सारिथि हमर पड़ोसी मान को मरे सारिथि हमर प्रियजन मान को घरे सारिथि तो कोन लेखा जाउछि एई वाक्य द्वारा परस्पर को सांत्वना देवा दरकार कोन ऊपर लेखा जाउछि कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंक स्वर और ईश्वर को तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे सेतरे जो माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरि अछंती आमे मरिबा तो मरिबा किंतु ख्रीष्टंक ठारे थाई मरिबा मु ख्रीष्टंक ठारे थाई मरुछि ना ख्रीष्ट बिहुने मरुछि
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରୁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ମରୁଛି। এইটা ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ପାପୀର ମରଣରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଅନେକ ମରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ମରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ମରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯୁବା ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ମରିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଛି ବୟସ ଅଛି କି? ନାଇଁ ଅମୁକ ବୟସରେ ମରିବ, ନାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବଡ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଥାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଲୋକ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଜରେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯିବେ ତ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ମରି ଥାଉଛନ୍ତି, ମଲା ପରେ ବି ତାର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡୋର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପେପର ୟୁଜ ହେଲା ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ସହିତ ମରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆଜି ଜଗତରେ ଆପଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ ବୋଲି। କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଧର୍ମ, ଛୋଟ ଜାତି। କିଏ କହିଲା ଏଇଟା? କିଏ କହିଲା? ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟ ମିଶନାରୀ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖେଇଲେ ନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଚାରିଆଡେ ହଉଛି। ଯୁବା ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ରହି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ରହୁଛନ୍ତି, ନାତି ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବୟସ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମରିବା ତ ମରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିବା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବା ଅଫିସରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବା ଟ୍ରେନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବା ଫ୍ଲାଇଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରେପ୍ଚରଟା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରେପ୍ଚରରେ ଜଗତକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ହିଁ ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଲା ପରା ଲାଗୁଛି? ତୁରୀ ବାଜିଲେ ଶରୀର ରେପ୍ଚର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? এইটাକୁ ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଏବେ ଯଦି କାହାରିକୁ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ କଲେ ସେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୱେଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ଡାକିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଲୋକ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଲପିଟରେ ଚଢେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେମିତି ହୃଦୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଚାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ସେ ବଳବାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କୁହେ, ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଯେ ଲୋକମାନେ କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୋର ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଶହ ଶହ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ପଡିଆ ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠେଇ କରି କାନ୍ଦିକି ବିଳାପ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି।
प्रार्थना मध्य मैं बेसी कर किंतु प्रार्थना करे कोन पाए पापर फेरी आसो मंदतर फेरी आसो अल्टर कॉल सेट पे मु दिए कारण मोर प्रिय माने गोठिए पाप आपनकर मोर जीवन को सर्वनाश कर दबो सिंगल पापटा तेणु ख्रीष्टन ठारे थाई बंचिबा जदि शून्य मंडल को जीवार अछि आमे मेघमाला को नित हबार अछि ताहेले कोन करबा पई पड़िबो हमर जीवन को सजाड़िबा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहायता करंतु मंडली जतले मेघमाला को नित होई जिवो तापरे जगत रे आपण आउ जण को देखिबे से होची भंड ख्रीष्ट ता राजत्व से आरंभ कर मंडली गला पर एबे हमें प्रकाशित वाक्य जा स्टडी करूछु हमको बहुत बढ़िया लागुची कोन मंडली अछि चारि पर्व एक पद आसीबा पर्यंत प्रकाशित वाक्य 4:1 आसीबा पर्यंत मंडली अछि किंतु 4:1 पर आपण मंडली को देखिबे ने जगत रे मंडली आ नाही मंडली विषय किसी लेखा जाऊ नहीं तापर जति घटना घटे सेठी मंडली सम्मिलित हो नहीं ता माने कोन मंडली गला परे से घटना घटिबो एटा किछि नुहे प्रिय भाई बहन आपण मु जा देखिछु ए महामारी गुडा को देखिछु ए बात्या देखिछु महाबात्या देखिछु दुर्भिक्ष देखिछु भूमिकंप देखिछु हुडहुड देखिछु ए कोविड को भी देखलुनी एमिति गुडाई विषय आउरी आसीबो ए गुडा को किछि नुहे आगामी समय समस्या कष्ट केही संभाली पारिबे नै एबे जते विज्ञ लोक मान अछंती वैज्ञानिक मान अछंती मंत्री मान अछंती देशर महान नेता जननायक मान अछंती किछि पारिबे नै सेही समय रे जने व्यक्ति आसीबो से कहिबो मु एटा जत्न नै पारिबी जदि मते दायित्व देबो मु सब करिबी ए माने निजे वॉलंटियरली ता हाथ रे समर्पित सेमती समय आछि कारण देखंतु कोनोसी देश कोनोसी नेता द्वारा परिचालित होबा लागु नै तार पावर रो बाहर सेटा अनेक लोक मिथ्या प्रतिश्रुति देकी राजत्व को पळे आसले शासन कले किंतु कोन हैला किछि नै मिछ ऊपर मिछ ऊपर मिछ न्यूज पेपर मिछ को टीवी रे मिछ को मीडिया रे मिछ को भूल रिपोर्ट देमा ए सब समस्त देशर सरकार पाखरे सेडे प्रगति परिलक्षित हो नै समस्या दिन को दिन बढ़ुछि आत्महत्या बढ़ुछि भ्रूण हत्या बढ़ुछि नारी निर्यातना बढ़ुछि शोषण बढ़ुछि दुर्नीति बढ़ुछि छोटेई बढ़ुछि गतकाली प्रभु दास कहउतिले से को लक्षण मान देखा दिबो सेटा प्रभु दास मान को कहउतिले प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहि आपनकर प्रस्तुतिर समय आसी जाइछि हुए तो आज रात्रि रे आसी पारंती हुए तो आपण ऑफिस थिबार समय आसी पारंती हुए तो मद पीवा समय आसी पारंती हुए तो आपण टीवी देखिबा समय आसी पारंती हुए तो आपण झगड़ा हेबा समय आसी पारंती हुए तो आपण कोनोसी स्त्री लोक सहित कथा हेबा समय आसी पारंती हुए तो आपण खराब वीडियो देखिबा समय आसी पारंती कोन करिबे छोड़ा दिबे सेते आपण कोन करूछंती सेटा बहुत इंपोर्टेंट आमे भाबुछु केही देखु ना ठीक अछि मोर बापा देखु नांती मोर मां देखु नांती मोर पालक देखु नांती मोर डायरेक्टर मते देखु नांती किंतु जने देखुछन आ से आज आपन को सुजोग दैछंती पोरे झियोरे तू जो जीवन काटुछु से जीवन मो राज्य रे ग्रहणी होला बलिया नै कारण या परे प्रिय भाई भौणी माने आपन देखिबे से आसीबो प्रभु मान को अनुग्रह करन्ते वाक्य को भल रे बुझिबा पय प्रभु मान को सहायता करू दया करे खोलंतु मो सहित द्वितीय थेसलोनिक्य तार 2 पर्व तार 1 पद और 2 पद हे भाई माने आम मान को प्रभु जीसु आगमन ओ ताहांक निकटरे आम्भ मानक एकत्र हेबा संबंध रे तुम्भ मानक अनुरोध करूअछु प्रभुंक दिन उपस्थित हेलानी बोली तुम्भे माने कोनोसी आत्मा कि वाक्य कि आम्भ मानक द्वारा लिखित बोली मने करी कोनोसी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित और उद्विग्न न हुओ एठी साधु पाउलो थेसलोनिक मन लिखुछथि काहे कि ए द्वितीय पत्र काहे कि लिखिबा पय पड़ला प्रथम पत्र से काहे कि लिखिले प्रथम पत्र उद्देश्य होची जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुणी थरे आसुछंती एटा प्रथम पत्र उद्देश्य किंतु सेही मध्य रे कोन हैला जे गुडे लोक कहिबा पे आरंभ करले जे यीशु आसी सारी लेनी
आज जने भाई मते फोन करथिले आज्ञा एलियो पुनी आसलेनी आज्ञा तांकर फोटो मते देखाउतिले से सूट पिंदी चंदी कोला सूट पिंदी चंदी टाई मारी चंदी आ से ठिया आइतिले आज्ञा से फोटो मते देखाइले आज्ञा एटा एलियो आसिलेनी बोली त समस्त को फोटो देखाइ देख बुलु चंद लोक माने देखो तो एलियो आसी गलेनी प्रिय भाई भौणी माने आश्चर्य लागुची माने प्रभु को दास काली कहूतिले जदि संभव हुए मनोनीत लोक माने मध्य भ्रांत हेबार संभावना अछि एलियो आसलेनी पड़ी को देश रे बसिचंती ए माने फोटो उठाइ उठा समस्त को फेसबुक रे छाडी दउछ तो ए द्वितीय पत्र लेखर उद्देश्य कोन जे से एबे पर्यंत आसी नाहंती एटा लेखिबा पे द्वितीय पत्र लेखिले प्रथम पत्र काहे लेखिले से शीघ्र आसुचंती द्वितीय पत्र काहे लेखिले से एबे पर्यंत आसी नाहंती त से कोन बोली कहउचंती प्रभु को दिन उपस्थित हेलानी बोली तुमे माने कौन से आत्मा की वाक्य कि तुमान को द्वारा कि आम मान को द्वारा लिखित बोली मने करी कौन सी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित उद्विग्न न हुओ एटा से सेतले कहिबा पई चाहिए किंतु केतले आसीबो 7 पद और 8 पद डी पढिबे कारण अधर्मर निमित्त वर्तमान सुद्धा कार्य करूअछि बाधा देउथिबा व्यक्ति दूरीकृत न हेबा पर्यंत ताहा कार्य करूथिबो सेतेबेले सेही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो ताहाकु प्रभु यीशु आपणा मुखर निश्वास द्वारा संहार करिवे ओ आपणा आगमनर प्रकाश द्वारा विनाश करिवे एटा बुझिबा पूर्व हम 3 पद पढि नेबा 3 पद पढंतु केही कोनसी प्रकार तुम्भ मानकर भ्रांति न जन्माओ कारण प्रथमे धर्मच्युति घटिबो आ विनाशर संतान सेही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक न हेले प्रभुक दिन उपस्थित हेबो नाही तो अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा दरकार हेले अधर्म पुरुष काहे के प्रकाशित होई पारु नाही सेटा हमें 7 पदरे हम देखु जे जो व्यक्ति ताकू बाधा दउची से व्यक्ति एबे पर्यंत रहिछि से व्यक्ति न जीवा पर्यंत ए अधर्म पुरुष प्रकाशित होई पारिबो नाही कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहिसंती जे मंडली सम्मुख रे नरकर बल ठिया होई पारिबोनी नरकर बल केते भी प्रबल होना काहे मंडली सम्मुख रे ठिया होई पारिबो प्रिय भाई बहनी माने टिके चिंता कर देखंतु जगत रे मंडली थाउ थाउ विश्वासी माने रोइतिबा समय रे आमे एते प्रार्थना करूछु उपवास प्रार्थना करूछु राति रे प्रार्थना करूछु क्रंदन विलाप करे प्रार्थना करूछु ता सत्ते भी जदि जगत रे एते समस्या अछि साधु माने ख्रीष्ट विश्वासी माने जगत परित्याग करि गला परे अवस्था कोन न हो सदम हमरा रे अग्नि वृष्टि सेते बेले हेबो जब सेठू धार्मिक लोट बाहरी जिवे तो आगामी समय जगत ऊपर जो विपत्ति आसुची जो समस्या आसुची ता पूर्वरु मंडली उठे निया दिबा दरकार तो ये अधर्म पुरुष प्रकाश हेबा पे प्रबल होची आपण अनेक मेसेज गुडा को सुनी पारुथिबे दिन मान करे जे प्रस्तुति प्राय सरिलानी भंड ख्रीष्ट को से अधर्म पुरुष प्रकाश देवा पूर्व तार दायित्व देवा पई गुडे काम हेलानी आ बेसी किछि बाकी नाही गुडे काम सरीछि केवल मंडली जीवार बाकी अछि तो मंडली मेघमाला को नीत हबो एपटे ये प्रकाशित हबो तो ए दुईटा प्रस्तुति चली ए दुईटार प्रस्तुति चली प्रिय भाई बहनी माने शैतान तार हेडक्वार्टर कोडी करिछि शून्य मनर हेडक्वार्टर करिछि से हेडक्वार्टर सब काम से चलाउछि आ से हेडक्वार्टर ताको खाली करबा पे पड़िबो से कोन करिवो से जगत ऊपर को माडी आसीबो तो एई दिन मान करे आपण अंधकार कार्य बहुत देखि पारे शैतान रो कार्य आपण बहुत देखि पारिबे ख्रीष्ट विश्वासी मान को ताड़ना करबा निंदा करबा मारिबा अपमान करबा एटा नेचुरल विषय गेला एटा सुपर नेचुरल विषय नो लोक माने कहउछ आज्ञा हम एते प्रार्थना करूछ आज्ञा एते पवित्र जीवन काट काहे कि आज्ञा हमर घर एते कष्ट एते समस्या काहे कि आपण को विश्वास को भांगीबा पई आपण को प्रार्थना जीवन को भांगीबा पई आपण को शिथिल करबा पई ए सब से चलै पढिबे टिके प्रकाशित वाक्य तार 12 पर्व 12 पद अतएव हे स्वर्ग और तन्वासी माने आनंद कर मात्र हाय तुम्भे माने संतापर पात्र
କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ହଁ, ଏବେ କଣ କରିବ ଦିଆବଳର କାମ କଣ? ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଦେଖେଇବ, କାରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ସେ ନାଟ କରିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଖାଲି ସାବଧାନ ହେବା କଥା ମେଘମାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିପାରିବାନି, କାରଣ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢିବେ ଦୟାକରି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ କଣ? ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ପାଖେଇ ଆସିଲାନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯିବା। ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଆଉ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମେ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଗତ ସମୟ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ କେମିତି ଥିବ। ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଏ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବାଧା ଦଉଛି ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ। ସେଇଟା ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ସେଇଦିନ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ସୋଦମ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ 50 ଜଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଛାଡିବେ କି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ 45 କୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ 40, ଏମିତି କରି 10 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ମାନେ 10 ରୁ କମ ଧାର୍ମିକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ସୋଦମରେ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ ସେଇପରି ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଆସିବାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଉଣା ହେବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କେହି ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ ତାକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ବଢିଆ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବଢିଆ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚଟା ବଢୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ଭଲ ସେବକ ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବେ, ସେ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ନିଆଗଲେ ହିଁ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ରେପ୍ଚରରେ ନିଆଯିବ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ତାପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର କରିବେ। ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ, 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ କଣ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାରିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ପୁରସ୍କାର, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁରସ୍କାର, ତୁମର ପୁରସ୍କାର ମୋ ହସ୍ତରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅଛି। এইটা ଗୋଟେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଗିନାଏ ପାଣି ବି ଦେଇଛୁ ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେଇ ସମୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମତେ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲନି। ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋର ଯତ୍ନ ତୁମେ ନେଇନାଅ। ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଥିଲି, ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାନେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ
କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ନାଇଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛୁ ତାର ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ହୁଏତ ଏ ଏଣ୍ଟିଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିବାର ସେ ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଶାସନ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ ଏମିତି ଶାସକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ଏଟା ସବୁଠୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିପ୍ ଲାଗିବ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଏତେ ବଢିଆ ବିଷୟଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ କାଗଜ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏତେ ଡାଟା କାହାକୁ ଦରକାର ମୋ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିପ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ ସବୁ ଥିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମଣିଷର ସବୁ ବିଷୟ ସେଇଠି ଥିବ ସବୁ ଡାଟା ତା ଭିତରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲେ ତ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବହୁତ ସୁବିଧାର କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଇବଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ପଢିବେ ଦୟାକରି ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ମହାନ ଅଧିପତି ଠିଆ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତିକାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟର କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଏପରି ସଙ୍କଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାର ନୁହେଁ ଏଟା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କାହାକୁ ଡରଉ ନାହାନ୍ତି ଏଟା କହିକି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଡରାନ୍ତି ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ସତେ ମୋର ହାର୍ଟ ଫେଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛାତି ଧଡ ଧଡ କରୁଛି ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନରକକୁ ଯିବି କି କେତେ ଲୋକ ଯିବେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି କଣ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକଟା ମତେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୁଖା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କର କେତେ ପିଢି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ନରକ ଯିବି କି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି କଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଖରା ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ସମର ଭେକେସନ କି ଗୋଟେ ପିକନିକ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଇଟର୍ନିଟି କଣ କୋଉଠି କାଟିବେ କାରଣ ୟା ପରେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଥିବ ଏ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆମେ ପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରକାଶ ଆମେ 4 ଜଣ ଦାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାରି ବାରି କରିକି ସେ କ୍ଲେଶର ସମୟ କେମିତି ଥିବ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କେବେ ବି ସେମିତିକା ହେଇନାହିଁ ମାନବ ଇତିହାସରେ ତାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ସେ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ କେବେ କେବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସଚେତନ ତ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେବେ ସରିବ এই ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଯେବେ ସରିବ ତାପରେ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବ୍ଲିକଲି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ତାର 7 ପର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ 7 ପର୍ବ ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବ ତାର 9 ରୁ 14 କେବଳ ଆପଣ 12 ରୁ 14 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିଆଗଲା ତଥାପି ଏକ କାଳ ଓ ଏକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ଦୀର୍ଘ କରାଗଲା ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଅନେକ କାଳର ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ
এইটা বাইবেল কହୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେବେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କଲେ କିଏ କୁଆଡେ ଥିବ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଭାର କାହାକୁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ମତେ ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗିବେ ମତେ ବେତ୍ରାଘାତରେ ମାରିବେ ମତେ କରତରେ କାଟିବେ ମତେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇବେ এইটা সেମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କେବେ ଆସି ନଥିବ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ଅଛି ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସହ ତୁମେ ବି ରାଜତ୍ୱ କରିବ ତୁମେ ବି ଆସନରେ ବସିବ ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଆସନ ଦରକାର ଏବେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ଦରକାର ଏବେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦରକାର ପରେ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ଏଇଠି ଭୋଗ କରିଥିବା ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବାପା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କଣ କଲେ କେତେଟା ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ କଲେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାରକୁ ଉଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଜଣ ମିଶନାରୀକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ବୁଢା ବରଗଛ ଭଳିଆ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ବଟ ଗଛ ଭଳିଆ ସେ ବର ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ଉଠେ ନାହିଁ ସେ ଆଖ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ବରଗଛ ତଳେ କିଛି ଗଛ ହୁଏ କି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ପୁରା ଜାଗା ମାଡି ବସିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏନି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସହରର ଛାତି ଉପରେ ଅଛି ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ପାଖର ଦୋକାନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ପାନ କିଣିକି ଆଣୁଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଦ ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣି ଆଣୁଥିବ ତାର ଝଗଡା କେସଟା ଯଦି କଣ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓକିଲ ପାଖରେ ଲଢୁଥିବ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର କଦଳୀ ଗଛ ପରି ହେବା ଦରକାର ବରଗଛ ଭଳିଆ ନୁହେଁ କଦଳୀ ଗଛ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର କଣ କଦଳୀ ଗଛ କଣ କରିବ ତା ପାଖରେ ଆହୁରି କେତେଟା ଗଛ ବାହାର କରିବ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ କେତେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଦରକାର ଆମର ତ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଏକା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ତାର ଭରସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଯେ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 14 ପଦ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବେ ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାଙ୍କର ବିନାଶ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶବାସୀ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ କଣ ଲେଖା ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସବୁ ଦେଶବାସୀ ସବୁ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉନି ଏବେ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଧର୍ମରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବେ ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ କିଏ କହିଲା ଏଇଟା ନାମ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଈଶ୍ୱର ଏକ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆହୁରି କାହିଁକି ଦରକାର ଆହୁରି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କି ନାମ ଯଦି ଅଲଗା ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୁଏ କାରଣ ନାମ ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ ଯୀଶୁ ନାମ ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ ସେମିତି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ନାମ ଅଛି ସେ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ ତ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି এইটা মনে রক্ষিথান্তু লেখা যাଉଛି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ এই କଥା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 7 ପର୍ବ 9 ପଦ ରେଭେଲେସନ chapter 7 verse 9 ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି
ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବଜାତୀୟ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବଜାତୀୟ ମାନେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ, ସର୍ବଜାତୀୟ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ସର୍ବବଂଶୀୟ ସର୍ବ ଧର୍ମୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ଅଛି କି? ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସବୁବେଳେ, ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, ଜାଣରେ ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର, ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର ଆନରେ ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯିବେନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯିବେନି? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ମନ୍ଦତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି? ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ବୋଲି, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବଜାତୀୟ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଯିବେ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଯିବେ, ସବୁ ବଂଶର ଲୋକ ଯିବେ, ସବୁ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ଯିବେ। ଆଉ କେମିତି ଥିବ? ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା, ମାତ୍ର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କୋଉ ଧର୍ମରେ ବି ଥିଲେ ଚଳିବ, ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୋଉ ଧର୍ମରେ ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଧର୍ମ ABCDEFZ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତର କୌଣସି ଦେଶର ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଉନି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା। ଆମ ଦେଶରେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଏମାନେ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି, କନଭର୍ସନ କରାଉଛନ୍ତି। କିଏ କନଭର୍ସନ କରାଉଛି? ଆଜିର ମଣିଷକୁ କନଭର୍ସନ କରାଇବେ ଆପଣ? ପଶୁ ଠାରୁ ହୀନ ଏମାନେ। ଆଜିର ପିଢି ପଶୁ ଠାରୁ ହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ମାକୁ ଛେଚି ଛେଚି ମାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋହୂକୁ ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କିଏ? କିଏ ଅଛି? କୋଉ ପ୍ରଚାର ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବେ। ତ କନଭର୍ସନ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ। କନଭର୍ସନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି କନଭରସେସନ କରିଥାଉ। ଆମର କାମ ହଉଛି କନଭରସେସନ କରାଇବା। କନଭର୍ସନ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା? ପ୍ରଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କି? ପ୍ରଚାରକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। এইটা ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, এইଟା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ ଅଟେ, ଭାରତ ଆମର ଦେଶ ଅଟେ। ଆମେ ଭଡାରେ ନାହୁଁ, ଏଠି କାହାର ଦୟାରେ ଆମେ ଏଠି ନାହୁଁ, କାହାର ଦୟାରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ବେଳେ ବେଳେ କହିଥାଉଛନ୍ତି ବାହାର କରିଦେବୁ,
देशरू बाहर करदेबू एमानकू तोड़ीदेबू एमानकू कोठी तोड़िबे कुआडे जीवू टिके अपेक्षा करंतु अल्प अपेक्षा करंतु तुरी बाजिले आमे ऑटोमेटिक पळेबू हमकु जीवाकू पड़िबोनी तुरी बाजिले आमे निया जीवू तापरे तुम अवस्था कोन चिंता करू से मंडली गला परे साधु माने गला परे विश्वासी माने गला परे अवस्था कोन हो कारण शास्त्र कहूची या परे एक भयंकर समय आसुची ग्रेट ट्रिब्युलेशन आसुची प्रिय भाई भौणी माने किंतु ता परे ट्रिब्युलेशन सरीला परे ख्रीष्ट पब्लिकली जगत आसीबे ताको द्वितीय आगमन भी कह तो जीशुकर आगमन दुई प्रकार गोटे गुप्त आगमन गोटे मुक्त आगमन गुप्त आगमन को रेप्चर बोली कहा जाउची मुक्त आगमन को सेकंड कमिंग बोली कहा जाउ द्वितीय आगमन बोली कहा जाउ तो से प्रथम जो आगमन करछंती साधु माननक पाई आसुछंती कोठी आसुछंती मेघमाला पर्यंत आसुछंती तो साधु माने मेघमाला को नित हेबा दरकार आ द्वितीय आगमन होछ से साधु माननक सहित आसुछ साधु माननक सहित सेटा द्वितीय आगमन से आसीबे बाइबल से कथा कहे राजत्व करिवे से तो ता परे परे ख्रीष्टंकर 1000 वर्ष शासन में देखु पढ़िबे दया करी प्रकाशित वाक्य 20 पर्व तार 4 पद पढ़ंतु परे मु सिंहासन समूह देखिली सेही सब उपरे केतेक व्यक्ति उपवेशन कले सेमानंकु विचार करिबार क्षमता दियागला आ जीशुंक साक्ष्य और ईश्वरंक वाक्य निमंते जेउ मानकर मस्तक छेदन होइथिला पुणी जेउ माने सेही पशुकु बा ताहार प्रतिमा को प्रणाम करिनथिले ओ ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ ओ हस्तरे धारण करिनथिले सेमानकर आत्मा मानंकु देखिली सेमाने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले कौन कले 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले तो कौन होची जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करिवे 1000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी से राजत्व करिवे एटा बाइबल हमको कहे आ से 1000 वर्ष पर्यंत एक शांतिर राज्य थी ए जगत रे हम देखिबे सेटा हेबा पई जाउची आ ता परे परे कोन हेबा पई जाउची पढ़िबे दया करी प्रकाशित वाक्य तार 21 पर्व 1 पद परे मु एक नूतन आकाशमंडल ओ नूतन पृथ्वी देख कुड़िया रो एक टिके पढंतु कुड़िया रो एक परे मु जणे दूतंकु स्वर्गरु ओल्हाई आसीबार देखिली ताहांक हस्तरे पाताल कुंडर चाबी ओ गोटे बृहत शृंखल थिला बस तो कौन करा जीवो ताकू बांधी की 1000 वर्ष पई पके दिया तो से रहिबो ता परे परे हम देखुछु कोन ता परवर्ती समय हम देखुछु श्वेत वर्ण सिंहासन रो विचार व्हाइट थ्रोन जजमेंट ता परे हेबो सेठी ता परे हम देखुछु कोन समस्त जाइठी आबे आपण 20 पर्व तारो 12 13 पद गुडा पढले आपण जानि पारि पढिबे टिके 12 13 पुणी मु क्षुद्र ओ मोहन आपण जदी 11 पद पढंतु 11 पद पढंतु तत्परे मु गोटे बृहत श्वेत वर्ण सिंहासन और तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली ताहांक सम्मुखरु पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला सेमानंक निमंते आउ स्थान मिलिला नाही पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासनर सम्मुखरे ठिया होइथिबार देखिली आउ पुस्तक सब फिटा गला पर जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटा गला सेही पुस्तक मानकरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपणा आपणा कर्मानुसारे विचारित हेले समुद्र आपणार मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कला आ मृत्यु ओ पाताल सेमानक मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कले पुणी सेमाने प्रत्येक आपणा आपणा कर्मानुसारे विचारित हेले तो एठी हम देखुछु कोन श्वेत वर्ण सिंहासन विचारता देखु एटा सेते बेले आसीबो एटा विश्वासी मानक पई नुहे एटा केवल जमन उद्धार प्राप्त होई नांती जे माने प्रथम पुनरुत्थान अंश ही नांती से मानक पई एटा रहिछि एटा ए विचारता सेमन पई हेबा पई जाउछि प्रिय भाई बहन माने हमें कोन पई प्रस्तुत होउछि से चिंता करबा दरकार आ ता पर आपण देखिबे कोन ए पुरातन आकाश मंडल पृथ्वी नष्ट होई कि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी प्रकाशित हो जो कि हम समस्त 21 पर्व 1 पद में देखिबा त प्रकाशित हेबा पई जाउ सेते बेले प्रकाशित होबो आ ता परे पर घटना गुडा को कोन हमें बलका सब हमें देखुछु
কিন্তু এইଠି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ପୁରାତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଯେସାଇ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ସଜାଡୁଛୁ, এইটা হচ্ছে ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଖାଲି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର, ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। এই ଯୋଉ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାର କର୍ମ ଅନୁଶାସନ ବିଚାରିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହାସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ହେବେନି, এটা ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଚାର ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ଉଠିକି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଶହ ଶହ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଉଠିବ, ଉଠିବ ସେଠି ଅକାରଣରେ। କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ମିସିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଉଠିବେ ସେଇଦିନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶବ ବି ଉଠିବ, ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରି ଆଣିଦବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହେବେ ଆଉ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ এই କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ବିଷୟ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଛଡା ଯିବେ ନା ନିଆଯିବେ? ମଦ ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଉଠେଇ ନିଆଯିବେ ନା ରହିଯିବେ ଆପଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇକି ଶୋଇଥିବେ, ସେ ରାତିରେ ଯଦି ହୁଏ କିଏ ଯିବ? ଶାଶୁ ବୋହୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଝଗଡା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ସେ କଥା ହେବେ ନା ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଲିକି। ଯଦି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଏ ସିନିୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିବ ନା ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିବ? କିଏ ଯିବ? ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା କଣ? ତାହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ବି ନଉଛୁ। କେତେ କେତେ ଡ୍ରାମା ଆମର ଚାଲିଛି, ଏଟା କିଛି ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଛି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ। ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10 କନ୍ୟାଙ୍କର କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ, ସେଇ ଗୋଟେ ଅଜାଗ୍ରତ ହେବା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ପାଇଁ କେତେ ରିସ୍କ। ଆପଣ ସେ ରିସ୍କ ନେଇ ପାରିବେ? ନାଇଁ କାଲିକି କଥା ହେବି, କାଲିକି ମଦ ଛାଡିବି, ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇ ଦେଇଥିବି, ଆଜି ଟିକେ ଗପ କରିଦେଇଥିବି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଚାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ପାଟିରେ ପାନ ମସଲା ପକେଇକି, ଗୁଟକା ଖଇନି ପକେଇକି ରହିଥାଉଛନ୍ତି, ରେପଚର ହେଲେ ସେଇଟା ଅଟକେଇ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆପଣ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଆଉ ପାଇବେନି ଆପଣ। ଯେମାନେ ଛଡା ଯିବେ, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ 7 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ପଶିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହୁଏତ ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କି କଣ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁବିଧାରେ, ଏତେ ସହଜରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ସେ ପ୍ରକାର ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପାପ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁନି। ସିନ୍ ଇଜ ସିନ୍। ସାନ ପାପ ବଡ ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପାପ ତ ପାପ।
से पाप सानटा हो के बड़टा हो स्वीकार करिया हमें कोन कोन बेले बेले बड़ बड़ पाप कांदी कांदी स्वीकार करू किंतु सान सान पाप गुडा को हम रखि दे एटा चलिबो पाप चलिबो बड़ साप को मारी देबे सान साप को बेनिट धरि बुलिबे कि ना सान साप मो छुआ को खेले बोल रखिबे साप तो साप हटे पाप तो पाप हटे आपण पाप तो खेली परिबे ना मु सब बेले पिउ नै ती भलो मंद दिन रे टिके पिए पर्व पर्वाणी आसले टिके पिए दुख होइले टिके पिए बेविचार माने कोन बेविचार माने किछि करिबा दरकार नै मने मने भाबिले हैला मने मने खोजा खाइले हैला जदि से मने मने भाबी देला इक्वल टू बेविचार तो मन को मध्य जगी रखिबा दरकार से गीतटा अछि ना मन को जगी थाओ पापे छाड़ी न दियो मन को जगी थाओ पापे छाड़ी न मन को जगी के रखिबा पई पड़िबो पाप रे छाड़ी परिबेने व्यभिचार करिबा पे मन को देई परिबेने चक्षु को देई परिबेने आखि को सफा रखिबे मस्तिष्क को सफा रखिबे व्यभिचारी माने लेखा जाउची नरघातक प्रतिमा पूजक मिथ्या प्रिय और मिथ्याचारी माने मिछ कहिबाटा मध्य केते बड़ डेंजर भाबी देखंतु एबे भाबुछु कोन मिछ कोइ पिलान भाबुछथि मोर बापा भी जानि पारले ने मां तो जानि पारबे बकीटा से किंतु मिछ तो मिछ हटे
प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करନ୍ତୁ। आसନ୍ତୁ प्रार्थना करी।